तुम्ही पार्टिसिपेट जावचें आनी जेणे करून जे आसा गोंयच्या आजच्या दिसा निमित्यान फुडें आमी कशें वचपाक जाय, फुडें योग्य तरेच्यो सुचोवण्यो ह्या सगळ्या सुचोवण्यो करच्यो अशें विनंती करता. परत एकदां सगळ्यांचें हांव स्वागत करून ह्या वेळार म्हाजी 2 शब्द सुरवात. खूप खूप धन्यवाद स्पीकर. आमच्या फोरमाच्या अध्यक्षांनी सेक्रेटरीचें काम थोडेशें कमी केल्लें आसा. जे त्यांच्या भाशणांतल्यान ते फोरम कसो काम करता हें तांणी सांगलें. तितून भितर सेक्रेटरीचो जो रिपोर्ट आसता ताजी थोडीशी हें आपणाक मेळटा. तर ताज्या बद्दल हांव तांचे खूब खूब आभारी आसा. आनी आतां फुडलो कार्यक्रम आसा जे युनियन टेरिटरी जी आमची आशिल्ली तेजी जी लास्ट विधानसभा आशिल्ली त्या लास्ट विधानसभेंतले आतांचे जे MLA आसात तांचे फेलिसिटेशन. आं CM येतकीर करया. ओके. CM आयल्या उपरांत हें करुया. तो फुडें व्हरता आमी प्रोग्राम फेलिसिटेशनचे. तेज्या नंतर मागीर प्रेजेंटेशन ऑफ एन्युअल रिपोर्ट. आतां हांवें सांगलां त्या प्रमाण की सेक्रेटरीचें काम थोडेशें सोंपें जाल्लें आसा. तरी सुद्दां कांय गजालींचो उल्लेख म्हाका हांगा करीन दिसता की पयले जे आमदार जावन गेले तेंच्यांनी 200-300 रुपयां भितर सुद्दां विधानसभेचें कामकाज केल्लें खबर आसा. आमी जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमची सॅलरी 700 रुपया आशिल्ली. आनी खूब कश्टांनी म्हाका दिसता सुभाष बाब शिरोडकर हो सुद्दां बसीन येतालो. हांवूय कैक फावटी आयिल्लो आसा. म्हणजे हांव आमच्या व्हडपणांत सांगना, पूण त्या टायमाचेर अशाच पद्दतीन सगळें चलतालें. आनी लोकांचे जे प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांच्यांनी जे विधानसभेन काम केलें पयलींच्या आमच्याय पयलींच्या आमदारांनी तांचें खूब खूब अभिनंदन आसा. परंतु आयज ते वृद्धावस्थेत आतां. बाब अशोक परवाचो म्हाका काल फोन आयलो की आपूण पावूंक शकना म्हणून तब्येतीच्या कारणास्तव. आयज म्हाज्या फुड्यान भितर खूब आसा चोडणकार बाब मामा आमचे की ज्यांची तब्येत सद्या शुगर प्रॉब्लेम आसा आनी आमकांय सगळ्यांक ते पद्दतीचें आसा. सो एटलिस्ट आतां जाणटेपणांतलें लायफ वेवस्थीत तांचें वचचें फॅमिलीचें आनी तांचें हाज्या खातीर फोरमान रिक्वेस्ट केली गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या माननीय सभापतींक की आमची जी सॅलरी आसा ती थोडीशी पेन्शन आसा ती जी वाडपाक जाय म्हणून. आनी म्हणून चर्चा केल्या उपरांत म्हाका आनंद दिसता की एक हांव आंकडो हांगासर तुमकां सांगना, पूण तुमचे पासबुकां पळयल्या बरोबरच तुमकां लक्षांत येतलें. भरघोस प्रमाणान भितर सगळ्या विधानसभेन भितर कांयच विरोध न करता सुद्दां आमचे बाब विरोधी आमदार आसात त्यांनी सुद्दां सगळ्यांनी हें मानून घेतलें आनी आमकां ही पेन्शन तेंच्यांनी दिवपाक केल्ली आसा. आमकां ती मेळपाक लागलेली आसा. ताज्या बद्दल संपूर्ण विधानसभेंतले सद्याचे सरकार, सभापती, विरोधी पक्ष नेते आनी सगळ्याच आमदारांचे आमी खूब खूब उपकारी आसा लेजिस्लेचर फोरमाच्या वतीन. तर लेजिस्लेचर फोरमाच्या वतीन वदळ सांगले त्या प्रमाणे ज्या काही आमदारांच्यो आरोग्याच्यो तक्रारी आसा किंवा हांगासर आमच्या गोवा मेडिकलान भितर तांकां वेवस्थीत फॅसिलिटी मेळना त्या संदर्भान भितर सुद्दां आमी सरकारा बरोबर चर्चा केली. आनी पूर्ण रित्या हांगासर CM आयिल्ले आसात. सगळ्यांनी तांचे ताळी वाजोवन स्वागत केलें. हेच्या नंतर गेल्या वर्सा स्टुडंट्स पार्लमेंट कॉम्पिटिशन 14 फेब्रुवारीक घेतलेली आमी. न्यू जनरेशन हाका पार्लमेंट कशें चलता, असेंब्ली कशी चलता ताजें थोडें एज्युकेशन मेळचें, ताजें नॉलेज मेळचें आनी सोशल आयची जनरेशन फुडलें जें आसा तें सोशल एक्टिविटीन भितर येवपाक तितलें रेडी ना अशें म्हजें तरी मत आसा. सो तेंच्यांनी सोशल एक्टिविटीजचे सुद्दां थोडेसो अनुभव घेवचो. हाज्या खातीर आमी ती हें कॉम्पिटिशन आमी सुरू केल्ली आसात. आनी गेल्या वर्सा टोटल 20 कॉलेजीस पार्टिसिपेट जाल्ल्यो. 20 कॉलेजीस जितून भितर ते गव्हर्मेंट आनी ओपोजिशन हे सगळे परफॉर्म करता. आमचे MP जॉन बाब हे सुद्दां तितून भितर हे आसतात जज म्हणून. गेल्या वर्सा विनर आशिल्ले साळगांवकर लॉ कॉलेज, सेकंड प्रायज मेळ्ळें बांदेकर कॉलेज आसगांव आनी थर्ड कॉलेज मेळ्ळें सेंट झेवियर कॉलेज म्हापसा गोवा. अशा पद्दतीची गेल्या वर्सा ही कॉम्पिटिशन जाली.
अंदून सुद्दां अशा पद्दतीची कॉम्पिटिशन आमी करपाक सुरू केल्ली आसा आनी ताजें एक वर्कशॉप घेतलें आमी तेजे पयलीं आमी एक वर्कशॉप घेता तितून भितर जे कॉलेजीक ट्रेनींग दिता ते तशे टिचर तेंचे प्रिंसिपल आनी स्टुडंट्स हांकां आमी इनवायट करता आनी तांकां आमी प्रेजेंटेशन बरें जें कॉलेज आयिल्लें आसा तें आमी दाखयतात त्या भायर आमी आमची हांगा एसेंब्ली कितें चलता त्या संदर्भात डिस्कशन करता कोणाच्यो कितें चुको जाल्ल्यो आसात त्या हितून भितर कॉलेजीच्या हितून भितर ते तांकां सांगता आमी आनी कशा पद्दतीन एसेंब्लीचें हें जावपाक जाय रुल्स रेग्युलेशन कशें आसता त्या बुकाक धरून तें कामकाज कशें जावपाक जाय अशा पद्दतीचें जें ट्रेनींग जाल्लें तें वर्कशॉप हें आमी 16-10-23 भितर घेतलें आनी तितून टोटल 61 पार्टिसिपेंट हे स्टुडंट्स आनी टिचर्स हे आशिल्ले तेच्या नंतर आमच्यो दर म्हयन्याक सादारण एप्रॉक्सिमेटली नॉट नेसेसरी की म्हयन्याक एक अशा पद्दतीच्यो एक 10 मिटिंगो जाल्ल्यो आनी स्टडी टूरूय एक आमचो जाल्लो आसा त्या हितून भितर आमी जी आमची आतां नवीन लोकसभा बांदलेली आसात त्या लोकसभेक आमी विजीट केल्ले चंदीगड आनी हरियाणा ह्या विधानसभेक आमी वचून आयले तशेंच आमी जम्मू काश्मीरच्या हितून भितर सुद्दां आत्ताची कितें परिस्थिती आसा तेजोय आमी अभ्यास केलो आनी असो स्टडी टूर आमी हांगासर करून आयज ह्या वर्सान भितर ह्या नवीन ह्या हेच्या खातीर हांगासर हजर रावले आसात सो थँक्यू व्हेरी मच चड वेळ घेना हांव आतां वदळ आमी जो हे कार्यक्रम सगळ्यान पयलीं आयज आमच्या हितून आमचे मानादीक मुख्यमंत्री उपस्थित रावल्ले आसात हांव हय तुवें दिवपाची म्हणून कोणें दिवप अशें हांव चिंततां लुईजीन बाबाक हांव विनंती करता की त्यांनी स्पीकर आमच्या मुख्यमंत्रीक फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें सो थँक्यू व्हेरी मच लुईजीन बाब सुद्दां आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो कार्यक्रम जो आतां आसा तो युनियन टेरिटरीची जी लास्ट एसेंब्ली आसली ती लास्ट एसेंब्ली 6th एसेंब्ली तिजे जे कोण आतां आमचे आमदार आसात तांचो सन्मान करप भोवमान करप हे आमी प्रत्येक फावटी एक एक करीत आयिल्ले आसात सो आतां जी नांवां आसात ते हांव विनंती करता आमचो विक्टर बाब गोन्साल्वीस आनी हो कार्यावळ फुडें व्हरची You call it. If absent, then it will arouse all by themselves. First, I'll read the names of the members to be felicitated today. MLAs of 1984 to 89. Sri Shambhu Bandekar is here. Yes. Ashok Naik Salgonkar is here. Ravi Naik, not to be seen. Subhash Ankush Shirodkar, also not to be seen. Prakash Shankar Valip, he is here. Uday Bemri, Uday is supposed to be, he said he's coming but he could not. Okay. Manu Fernandez is come and Sangeeta Parab. We are having total 8 to be felicitated. Out of 8, 2 are not. So I will just brief their performance and their what it is called details. Sri Ravi Naik, शंभूच्या वाचतामध्ये Shambhu Bandekar was born on 13th October 1950 at Kaligaon. He got elected as member of 6th Assembly of Goa Damandiv 1984 to 1989 from Penne constituency. He was also the chairman of Housing Committee. His political career, he was a member of International Youth Committee 1985. Also member of National Integration and the chief of Goa State Bharatiya Janata Mandal. Also a Saligaon Welfare Committee member. Very fond of writing and literature. He written many books in Marathi. Shambhu Bandekar. Bandekar, please. We have a guest speaker today,
Speaker of Maharashtra, Narvinkar. Ashok Naik Salgaonkar. Ashok Naik Salgaonkar was born on 29th August 1943 at Sholi. He became member of 6th Goa Damayanju Legislative Assembly for the first time in the year 1984-1989 from Sholi constituency. Ashok Naik got elected for the second time as a member of Goa First Legislative Assembly of the State of Goa, 1989 to 94. He was a cabinet minister for April 1990 to December 1990, and from 1991 to 1993. He was a member of the Committee of Public Undertaking Committee, Petitions and Committee Delegations. Besides his career in politics, he also served as board member of Mapsa Urban Cooperative Bank and was active patron of various social institutions and clubs in Sholi. Give him a big hand. Prakash Shankar Velip was born on 5th September 1953 in Kapen, Goa. A teacher by profession, he started his political career when he got elected as Panch of Bali Village Panchayat in 1980. Sri Prakash Velip got elected as member of 6th Goa Damayanju Legislative Assembly in 1984 to 89 from Rivana constituency. He got elected for the second time as member of Goa Legislative Assembly, Kape constituency, 1989 to 94. For the third time, he got elected in 1994 to 1999. He last served as a member of Goa Legislative Assembly in 1999 to 2002. Sri Prakash Velip served as Deputy Speaker of Goa Legislative Assembly from 12th April 1990 to 25th February 1991. He was Cabinet Minister of Goa from July 1998 to November 1999. He was also a chairman as a member of various house committees. Apart from his political career, he also served as chairman of Jesava Mandal and Kape Urban Cooperative Credit Society. He was four times MLA. Then Manu Fernandez, please. Manu Fernandez was born on 11 September 1994 at Betul, Goa. An agriculturist by profession, he was elected to 6th Goa Damayanju Assembly 1984 to 89 from Konkoli constituency. Manu Fernandez was elected State of Goa second time, first Legislative Assembly of 1989 to 94 from Congress Party. He got elected third time, the second Goa Legislative Assembly 1994 to 1999, independent from Veni constituency. Sri Manu Fernandez was member of Petition Committee and Library Committee, member of Estimate Committee and Public Accounts Committee 1991 to 92, 1992 93, 1993 94. He was also the chairman of Petition Committee of 1992-93, member of Government Assurance Committee 1992 to 93 and in 1993-94. Apart from his political career, he was also member of Khadi and Village Industries Board and former chairman of GIDC. Manu Fernandez. Sangeeta Parab. Sri
Srimati Sangeeta Gopal Parab was born at Motawada, Vemulla on 25th March 1953. She was nominated as woman member to 6th Goa Lamayandi Legislative Assembly from 1985 to 1989. Sangeeta Parab was the member of Library Committee on Petition 1985 to 86. She was a member of Estimate Committee, Library Committee and Petition Committee 1988 to 1989. Sangeeta Parab was elected for the second time in the second Legislative Assembly of Goa in December 1994. She was as a minister state in February 1995 held in the portfolio of Education, Art and Culture, Provost Area, Public Assistant and Social Welfare. She also served as member of Child One Welfare Board and as chairman of Pragati Mahila Mandal. Sangeeta Parab. Thank you and please take the seat. Yo. Camera nadawa ilam datot po. आमच्या या कार्यक्रमान भितर आमचे आयज ज्यांचे उलोवप जातले मुखेल उलोवप ते बाब राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्राचे विधानसभेचे सभापती हे आयज उपस्थित रावले आसा. व्यस्त समयांतल्यान तेंच्यांनी वेळ काढून ते इथं उपस्थित राहिले त्याबद्दल लेजिस्लेचर फोरम गोवा तर्फे आणि सर्व आजी माजी आमदारांच्या तर्फे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. आणि आता ज्यांचे फेलिसिटेशन जाल्ले आहा तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रकाशबाब वेळीप हे उलोवंक सोदता. बाकी कोणाक जर शंभू भाऊ उलोवंक शकता जाल्यार थोडक्यान तांणी उलोवपाक सुरवात करचें. बाब प्रकाश वेळीप हांणी येवचें. ओन्ली 2 minutes. आजच्या ह्या लेजिस्लेटिव्ह फोरमाच्या प्रोग्रामात आमचे मध्ये आसात गोंयचे मुखेल सोयरे, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, डेप्युटी स्पीकर आणि खासा आमंत्रित आमचे महाराष्ट्राचे स्पीकर, अन्य आमचे ऑफिस बेअरर आणि आमचे सगळे आदले फ्रेंड, आतांचे फ्रेंड. आयज जो आमचो सत्कार जाला त्या बद्दल आमच्या माननीय मुख्यमंत्री आणि सभापतीचे आमी खूब अशे आभारी आसात. जेन्ना पयले फावटी आमदार जावपाची संदी मेळ्ळी, आय थिंक इट इज 1985, at a young stage. I never thought of the politics, but happened to be in politics. आणि सांगपाक जेन्ना राजकारणां भितर सरलो पयले 5 वर्सां ते शिकपाकच गेली. एज अ सोशल वर्कर I was not comfortable with only politics. And ताजे नंतर सेकंड टर्माक जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, then we have started this different type of activities. It may be in a social field, it may be in cooperative, it may be in education. And today I am very happy. So last many years, almost 40 years, I am in this type of field, cooperative education. What I want to tell is our present MLA also, that you have to make your value addition of the MLA-ship, which I did, and I got the result. Today we are serving many people of this country, many people of this Goa. It may be in the form of cooperative, it may be in the form of the education, it may be form in agriculture. So this, my MLA-ship then got me this opportunity. I'm very thankful to Advocate Khalaf who gave me at that time the ticket of MGP party, and also I am very thankful to the KP people who consecutively 4 terms elected me. And that's why I got this opportunity to serve the in states, not only in state, in whole country also. And once again, let me give this thanks to our CM for feliciting us. Thank you very much.
नमस्कार. माननीय सभापती रमेशजी तवडकर, सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती आदरणीय आणि माननीय राहुलजी नार्वेकर आणि इतर व्यासपीठावरील मान्यवर, कारण 2च मिनिटं दिल्यामुळे यांची नावं घ्यायला 3 मिनिटं लागतील, आणि उपस्थित सगळे आजी माजी आमदार, खासदार, मंत्री वगैरे. 1984 ते 19 5 वर्षांचा मी आमदार होतो. त्याच्यात 2च गोष्टी सांगायच्या आहे. ज्या मतदारसंघातून मी निवडून आलो, पेडणे मतदारसंघातून, तिथं काँग्रेसचा पहिला झेंडा लावण्याचं भाग्य मला मिळालं. आणि एक गोष्ट सांगतो की त्यापासून आजपर्यंत मी माझा काँग्रेस पक्ष सोडलेला नाही. त्याचा इतरांनी बोध घ्यावा असं मी सांगत नाही, परंतु एक निष्ठा असते पक्षाची, एक बांधिलकी असते, एक कमिटमेंट असते. कशासाठी? स्वतःच्या विकासासाठी नाही, मतदारसंघाच्या विकासासाठी, जनतेच्या विकासासाठी. आणि मी त्याच पक्षात राहून मला जे शक्य होतं ते विकासात्मक कामं केली. आता मी त्या पक्षात असलो तरी अनेक मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक भाजपचे माणसं आमचे मित्र आहेत, आणि ज्या ज्या वेळेला मी त्यांना मदतीचा मागायला हात जातो त्यावेळेला देतात. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि 2 मिनिटं संपलं, मी इथं थांबतो. जय हिंद, जय हिंद. संगीताताई. हे रेकॉर्ड कर वाटली त्यासाठी लावा ते का धाडून द्या. नमस्कार. आज या सुंदरशा कार्यक्रमात व्यासपीठावर असलेले आमचे माननीय सभापती तवडकरजी, माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत, महाराष्ट्राचे सभापती राहुलजी नार्वेकर, युरी आलेमाव, उपसभापती जोशुआ, आणि सर्व आमचे अलेक्स सिक्वेरा, मंत्री आताचे नव्यानेच झाले. तर आजच्या या कार्यक्रमात माझा इथे सत्कार झाला. त्या सत्कारापेक्षा मी जे कार्य केलं, मी जे काम केलं पेडण्यासाठी आणि पर्यायाने गोव्याच्या विकासासाठी, त्यावेळेस ते महत्त्वाचं होतं. त्यावेळेस पेडणे तालुक्यात पूल नव्हते. फेरीबोटीने आम्ही कसे प्रवास करत होतो. पाण्याची सोय नव्हती. चांदेरचा प्रोजेक्ट करण्यात माझा हातभार लागला. शिवोली झोपडेचा पूल झाला, आणि त्याचबरोबर तुळे इंडस्ट्रियल इस्टेट झाली, आणि एक सुरुवात चांगली झाली विकासाच्या दृष्टीने. अभिमान आहे मला त्या सगळ्या विकासात मला सहभागी होता आलं, आणि त्याचबरोबर गोव्याच्या विकासात मला हातभार लागला. एक महिला म्हणून त्यावेळेस आमदारकी खूप कठीण होती. स्वतःची गाडी नव्हती, स्कूटर चालवता येत नव्हती. बसने किंवा शेअर टॅक्सी करून पणजीपर्यंत सगळा संसार सांभाळून यावं लागत होतं. तारेवरची कसरत होती, पण ती लीलेने पेलता आली, समर्थपणाने पेलता आली. त्याच्यात माझं स्त्रीत्व कधी आढळलं नाही, आणि जो कणखरपणा होता अजूनही तो जोपासण्याचा प्रयत्न करते. वयामुळे थोडंसं त्याच्यात बंधनं येतात, पण तरी सुद्धा एक प्रयत्न असतो की माझं कार्य आणि माझं असणं एक स्वाभिमानाचं आहे. तो स्वाभिमान एक आमदार म्हणून जपलेला आहे. आजच्या आमदारांना सांगू इच्छिते की त्यांनी ॲडव्हान्स करत नाही, मी स्वाभिमान जपा, आणि जे काम करता त्याची संधी तुम्हाला मिळाली आहे त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्या. जास्त बोलत नाही, 2 मिनिटं बहुतेक झाले असतील. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक. धन्यवाद. खरं म्हणजे सगळ्याच आमदारांना आपल्याला आपले विचार प्रकट करायचे असतात, परंतु सभापतींनाही जसं विधानसभेमध्ये सगळ्यांना सांभाळावं लागतं, तसं आजच्या या सभेमध्ये सुद्धा त्यांच्या वतीनं आम्हाला हे सांभाळावं लागतं. मी पुढच्या कार्यक्रमाकडे जाताना विनंती करतो की ऑडिट रिपोर्ट जो आहे तो आमचे ट्रेजरर सदान मळी यांनी सभेपुढे ठेवावा. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Speaker, Mr. Tawalkar, Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Sri Rahulji Narvekar, Honorable Leader of Opposition, Honorable Deputy Speaker, Honorable Minister for Legislative Affairs, Vice President of the Forum, Secretary of the Forum,
Honorable Deputy Speaker, former Chief Minister of Goa, Mr. Luis Falero, former MPs, former MLAs, present honorable MLAs, and my dear friends. I am here to present before you the financial statements for the financial year ending 31st March 23. But before that, I take this opportunity to thank the staff of the Legislative Assembly. We have been taking the immense trouble in maintaining and keeping the records of not only the administrative part of the legislative forum, but also of the accounting part. And I express my sincere thanks because I am in a position to present this report only because of this staff, because they are taking up the responsibility of maintaining the accounts and preparing the necessary report. You are having the copies of the financial statements with you. One of the notable features what I find in this particular statement is that we have been incurring the deficit for quite some time, and this year we are in a position we could overcome that deficit and go into surplus. Now, if you have any queries regarding any of the items, because since the accounts are there in your hand, please let me know. I will be able to I will try to clarify. Page number. Meeting fees, we have said that 1,40,000. And at the page number 3rd, the right side is meeting fees is 1,02,000. 1,02,000. Yeah. Why it is different? See, I will have to give a background of this. See, the two statements are different. One is a receipt and payment account, where you find 1,02,000 as a meeting fees, and another is a revenue statement, that is the income and expenditure account. So let me give the idea of these two. Receipt and payment account refers to the summary of the cash that is received and cash that is paid, irrespective of the fact whether that expenditure is of a particular year, current year, whether it was of previous year, whether it was of the next year, whether it is a creation of an asset, capital nature, or whether it's of revenue nature. It is balance and ends with the closing cash balance and bank balance. So, supposing if you are making a payment, supposing you are supposed to make a payment of rupees 5 lakhs for a particular year, current year.